आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज़। सिमना न्यूज़ में आज बात मुहर्रमुल हराम की, मुहर्रम के इतिहास की और मैदान करबला की, जिसकी बदौलत आज इस्लाम जिंदा है। दोस्तों, उम्मते मुसलमान यानी मुसलमान बड़ी ही बेसब्री से मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं। मुहर्रम से ही इस्लामिक नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन मुसलमानों का ये नया साल और मजहबों से बिल्कुल अलग है। इस दिन को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और शेर खुदा मौला अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करके मनाया जाता है। मुहर्रमुल हराम के शुरुआती 10 दिन बेहद ख़ास हैं, लेकिन 10वीं तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जहां शिया मुसलमान इस दिन को गम के तौर पर मनाते हैं, वहीं सुन्नी यानी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस दिन को बड़े ही गौर व फिक्र के साथ इस्लाम की सरबुलंदी के तौर पर मनाते हैं। इस दिन शिया जहां सड़कों पर मातम के तौर पर अपने जिस्मों को छन्नी करते हैं, वहीं सुन्नी मुसलमान इस दिन जुलूस निकाल कर कलाम रसूल का जिक्र करते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा और करबला की निशानियों को ताज़ा करने के लिए ताज़िया भी निकाला जाता है, जिसको लेकर अलग अलग यकीन है। कई लोग ताज़िया को हराम समझते हैं, जबकि शरई मसला तो ये है कि इस तरह की निशानदेही से ईमान और करबला की यादें ताज़ा होती है, बशर्ते यहाँ पाकीज़गी का ख्याल रखा गया हो। नाच गाना, हुड़दंगबाजी जैसी चीज़ें इसमें शामिल ना की गई हो और ताज़िए की वजह से किसी को नुकसान ना हो तो ताज़िया निकाला जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहर्रम के इतिहास की। आज से 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। यह जंग उम्मते मुसलमान और अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली जंग थी। करबला की जमी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथ 72 साथियों को शहीद कर दिया गया था। इसे शहादत की वजह से ही आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद है। कहा जाता है कि इस जंग और इस जंग की शहादत का वादा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने नाना हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बचपन में ही किया था, क्योंकि हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और प्यारे नबी हैं, इसीलिए उन्हें इस दिन का इल्म था। हदीस मुबारक है कि हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को रोता देख बेचैन हो जाते थे और वो अपनी बेटी हज़रत बीबी फातिमा को इमाम हुसैन को चुप कराने को कहते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हज़रत इमाम हुसैन करबला की जंग में कितनी तकलीफ़ों और आजमाइशों से गुजरने वाले हैं। करबला की जंग शाम से हुई, जिसे आज सीरिया कहा जाता है। शाम में मुआविया नाम के बादशाह के मरने के बाद ये ओहदा उनके बेटे यजीद को मिला। यजीद बदबख्त और इस्लाम का दुश्मन था। वो अल्लाह के राह रास्त को छोड़ अपने नियम और कानूनों को लोगों पर थोपता। वह एक जालिम बादशाह था जो पूरे अरब में अपना दबदबा चाहता था। इसी चाहत में यजीद इस्लाम का खलीफा बनकर बैठ गया। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे, लेकिन उसके सामने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का इकलौता चिराग इमाम हुसैन बड़ी चुनौती था। करबला में सन 61 हिजरी से यजीद ने जुल्म बढ़ा दिया तो हज़रत इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर कूफा जाने लगे, लेकिन रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया। यजीद ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के बदले में यजीद ने जंग करने की बात रखी। इस दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फरात नदी जो सीरिया में है, उसके किनारे अपने खयाम यानी तंबू लगाकर ठहर गए। ये मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। वह मुहर्रम का दूसरा दिन था जब इमाम हुसैन का काफिला, जिसमें उनका 6 महीने का बेटा असगर भी शामिल था, करबला की तपते रेगिस्तान पर रुका। वहां पानी का एकमात्र स्रोत फरात नदी थी, जिस पर यजीद की फौज ने 7 मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी पीने पर रोक लगा दी। इसके बाद भी इमाम हुसैन झुके नहीं।
آخر میں 10 تاریخ کو امام حسین کو جنگ کرنا پڑا۔ اتہاس گواہ ہے کہ یزید کی 80,000 فوج کے سامنے حسین کے 72 بہادروں نے جس طرح سے جنگ لڑی وہ بتاتا ہے کہ اسلام کبھی بھی برائی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ امام حسین اور ان کا گھرانہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بابا شیر خدا مولا علی کے سکھائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے جو سچ ہے اور حق ہے۔ اللہ سے بے پناہ محبت میں پیاس، درد، بھوک اور اپنوں کی قربانی سب پر کامیابی حاصل کی۔ یزید نے انہیں بھوکا رکھا، پانی کی ایک بوند سے بھی دور رکھا۔ امام حسین کا قافلہ ایک ایک کر کے خون میں نہاتا، پر ان کا ایمان اور یقین ذرہ برابر بھی کم نہ ہوتا۔ 10ویں محرم تک امام حسین اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کے شووں کو دفناتے رہے اور آخر میں خود اکیلے یدھ کیا، پھر بھی دشمن انہیں مار نہیں سکا۔ جب امام حسین کا تلوار اٹھتا تو ہزاروں یزیدی فوت ہو جاتے۔ آخر میں عصر کی نماز کے وقت جب امام حسین حالات سجدے میں تھے تب ایک یزید کو لگا کہ یہی صحیح موقع ہے امام حسین کو مارنے کا، کیونکہ اگر یہ اٹھ گیا تو کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اس نے امام حسین پر ایسا وار کیا کہ امام حسین کا سر مبارک ان کے دھڑ مبارک سے الگ ہو گیا۔ دھوکے سے حسین کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین تو مر کر بھی زندہ رہے اور اسلام کے لیے نذیر بن گئے۔ تو دوستو، اسی لیے سنی مسلمان ماتم نہیں مناتے، کیونکہ ماتم تو مرنے والوں کا منایا جاتا ہے، جبکہ حضرت امام حسین تو تا قیامت تک زندہ ہیں۔ جبکہ شیعہ مسلمان ماتم مناتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جنگ کربلا کی اس حقیقی داستان سے یہ بات صاف ہے کہ حسین جنگ کے ارادے سے نہیں چلے تھے۔ ان کے قافلے میں کیول 72 لوگ تھے، جس میں 6 ماہ کے بیٹے کے ساتھ ان کا پریوار بھی شامل تھا، یعنی لڑائی کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ بات ان لوگوں کے منہ پر کرارا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بدولت پھیلا ہے، جبکہ اسلام تو شہادت کی بدولت پھیلا ہے۔ 7 محرم تک حسین کے قافلے کے پاس موجود کھانا پانی ختم ہو چکا تھا۔ حسین جنگ کو ٹال رہے تھے، لیکن 7 سے 10 محرم یعنی 3 دن تک حسین اور خاندان رسول بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ لڑا اور لڑتے رہے، لیکن حق سے منہ نہ موڑا۔ دوستو، آج بے شک کربلا کی اس جنگ کو 1400 سال سے زیادہ کا سمے بیت چکا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی لیے مسلمان ہر سال محرم الحرام کا انتظار بے صبری سے کرتے ہیں اور کربلا کی اس جنگ کو یاد کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ سمنا نیوز کی آج کی اس پیشکش میں فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جن ہت سے جڑی چنندہ خبروں کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں سمنا نیوز کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔